آزادی صحافت کانفرنس کا انعقاد پنجاب ہاؤس لاہور میں ہوا، جہاں میڈیا مالکان، قلم مزدوروں اور اسی شعبے سے وابستہ اہم شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ آزادی اظہار رائے کو کچلنے کے لیے ہمیشہ سے مذموم حربوں کا استعمال کیا جاتا رہا ہے، لیکن حق بات پر ڈٹ جانے والوں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ کچھ لوگ جو پریس ریلیز دور کے ایک دو اخبار اور ایک آدھے چینل کی پیداوار ہیں، ان کو یہ آزاد میڈیا ہضم نہیں ہو رہا، اور وہ اس کو دوبارہ سے یہ جو جن باہر آ چکا ہے، یہ ایک میڈیا فلرش کر چکا ہے۔ آج سوشل میڈیا اس لیول پر جا چکا ہے، پرنٹ میڈیا سینکڑوں اخبارات چھپتی ہیں، چھوٹی بڑی چینل 100 کے لگ بھگ ہے، یہ سارے ان کو ہضم نہیں ہو رہے، اور آج دوبارہ سے کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو دوبارہ میڈیا کو ایک اس دور میں لے جانے کی کوشش کرے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج 2023 ہے، سوشل میڈیا نے جس طرح جو شکل اختیار کی ہے، اس کے بعد یہ پاسبل نہیں ہے۔ اب ان لوگوں کو آزاد میڈیا کو نہ صرف ایکسپٹ کرنا ہوگا، بلکہ اس کو سمجھنا ہوگا اور اس کے مطابق اپنے زندہ رہنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ یہاں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک بندہ اینٹی اسٹیٹ ہے، ایک بندہ کرپٹ ہے، اور وہ اگر اس کو گوگل کریں تو اس کے جو اخلاقی پستی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اس شخص کا ماضی دیکھیں تو وہ ایک امریکہ کے اندر بھی فراڈ کر کے اور جائیداد کے حوالے سے وہاں دھوکہ دہی کا مرتکب بنا۔ یہ کون سے ادارے ہیں، سلامتی کے ادارے یا حکومتی سسٹم ہے کہ آپ اس کو انفارمیشن منسٹر بنا دیتے ہیں آپ اس کو؟ اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح وہ انفارمیشن منسٹر بنے، انہوں نے ریڈیو پاکستان کو اپنی ہی حکومت کے خلاف استعمال کیا۔ کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر کے حوالے سے یہ خبر چلا دی جائے کہ وہ اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر دیا؟ بھائی یہ چھوٹا معاملہ ہے یہ، اور پھر آپ میڈیا کو کہیں کہ رپورٹ نہ کریں، اور ایک ڈائریکٹر جنرل کو انہوں نے دائیں بائیں کر دیا، حالانکہ یہ ذمہ داری منسٹر کی ہے، وزیر اعظم کی ہے، یا اداروں کی ہے، سپاہسالار پاکستان کی ہے، اور وہ جو اس پورے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کو فوری طور پہ زیرو ٹالرنس پالیسی ہونی چاہیے کہ ایسے بدبخت شخص کو فوری طور پہ نکالیں۔ آج وہ ہمارے اوپر آزادی صحافت پہ حملہ ہو یا کسی ایک شخص کو کارنر کر کے گرفتار کر لیا جائے، تو کبھی بھی میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ تمام صحافی جو ہیں وہ اکٹھے ہوں۔ خدا را آج وقت ہے، آج جس طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومتیں ہیں، انہوں نے نہ صرف اخبارات کو دفن کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، وہاں پر وہ تمام اخبارات، ابھی میں خاص طور پہ خوشنود علی خان صاحب کے اخبار صحافت کی بات کروں گا کہ صحافت وہ اخبار ہے جس میں ہم نے صحافت اخبار میں بہت کچھ سیکھا، خوشنود علی خان صاحب سے بہت کچھ سیکھا، اور آج ایک عام سا آدمی جو کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چپراسی بننے کے بھی لائق نہیں ہے کہ اس طرح کا مکروہ کردار، کیا کبھی اس نے یہ دیکھا ہے کہ تم جن لوگوں سے ٹکرا رہے ہو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ بہت بڑے بڑی اسٹیبلشمنٹ جس میں فوج کے بڑے بڑے سپاہ سالار تھے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے؟ کیا تم لوگ وہ وقت بھول گئے ہو جب خوشنود علی خان صاحب اور مدثر اقبال بٹ صاحب نے جب صحافت کا علم اٹھایا اور اس کے بعد تم سے ٹکرا گئے؟ قلم میں روشنائی کیمرے کی روشنی کم ہو، تمنا کر رہے ہیں وہ کہ چشمے آگ ہی نم ہو، ہمارے شہر کو جلتے چراغوں کی ضرورت ہے، ہمارے شہر کو جلتے چراغوں کی ضرورت ہے، مگر وہ چاہتے ہیں روشنی تھوڑی سی مدھم ہو۔ یہ باقاعدہ براڈ اسپیکٹرم میں ہمیں فائٹ کرنی ہوگی، یہ ابتدا ہے، اور اس کو جو خان صاحب کے لیے جو روزنامہ لکھا کی یا جو آپ کے صحافت کی جو اشتہارات کی بندش ہے، اس کو یہیں پہ نہ سمجھو، یہ ایک پہلا سٹیپ ہے، یہ آگے جائے گا کام۔ ڈمی اخبارات کو ختم کرنا ہوگا، وہ سٹینڈ لینا ہوگا۔ پریس کلبز کو میں سمجھتا ہوں اگر لاہور پریس کلب بہت بڑا فورم ہے، اس کو کرنا چاہیے، یہ چیزیں لے کے آگے چلنی چاہیے۔ اس موقع پر اخبارات کو ٹارگٹ کر کے اشتہارات کی بندش اور کارکنان کے معاشی قتل پر بھی بات کی گئی۔ قیادت کا کہنا تھا کہ اخبارات سے کمیشن طلب کرنا اور اشتہارات روک لینا ہمیں سچ لکھنے اور کہنے سے نہیں روک سکتا۔ جہاں قلم مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں، جہاں قلم مزدور کے دسترخوان سے
रूखी सूखी उठाई जा रही है और चंद लोगों के, चंद मखसूस माफिया के पेट भरे जा रहे हैं, उनके केक का बंदोबस्त हो रहा है। वहीं सबसे बड़ा हमारा मसला एक ये भी है कि बाज अखबारात जिनके इश्तिहारात रोक कर उन्हें अपनी आवाज, अपने लफ्ज बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अखबारात हों, मीडिया हाउसेज हों, न्यूज चैनल्स हों, ये अखबार नवीस के लिए, कलम मजदूर के लिए एक दस्तरखान की हैसियत रखते हैं। अगर इस दस्तरखान से मजदूर की, कलम मजदूर की रोटी रूखी सूखी उठा ली जाएगी तो फिर उसके लिए सवाए एहतजाज के, आवाज बुलंद करने के कोई दूसरा चारा नहीं रहेगा। सो जहां आजादी इजहार राय को पाबंद करने की कोशिश की जा रही है, वहीं एक हरबा ये इस्तेमाल किया जा रहा है कि अखबारात के, न्यूज चैनल्स के जो आपके ताबे नहीं हैं, जो आपकी आवाज में बात नहीं करते, जिनके लफ्जों का मफहूम वो नहीं जो आप चाहते हैं, उनके इश्तिहारात रोकने का हथियार भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इन हालात के अंदर आपके इश्तिहार बंद हो जाएं, खुशनू साहब आपके बंद हो जाएं, तो किसी में इतनी जरूरत नहीं कि उनसे कहे कि तुम्हारे बाप का कौमी खजाना, तुम अपने घर से लेके आए हो कौमी खजाना, कि तुम अपनी मर्जी से बांटोगे? कोई दाल है, ये कोई मंडी दी दाल है कि अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक तुम दोगे? मीडिया को अगर तुमने लेके चलना है तो फिर सबके साथ बराबरी का सलूक करो। मीर शकीलुर रहमान और मुदस्सर भट्ट साहब दोनों ही एक प्लेटफॉर्म पे ये ज्यादा वर्कर का ख्याल कर रहे हैं। वो तो यंग जुबिश कलम जिसको चाहे निकाल देते हैं सैकड़ों की तादाद में। उन्हें यही नहीं पता था कि हमारे जुर्म क्या है, किस वजह से हम पे आपने रिज़्क के दरवाजे बंद कर दिए। तुम राज़िक नहीं हो, लेकिन तुम राज़िक बनने की कोशिश करते हो। ये रह गया सिर्फ आजादी इजहार, ये हम चंद लोग रह गए हैं, सिर्फ चंद लोग। किधर गए बाकी? कुछ प्लाटों के पीछे भाग रहे हैं, कुछ किसी और चीज के पीछे भाग रहे हैं। किसी एक जगह ये नारा नहीं लगता कि सहाफत की आजादी तक जंग रहेगी। किसी जगह ये नारा नहीं लगता कि आज हमें एक सफा मिलता है, आज हमें एक लिखा हुआ पेज मिलता है कि गरीब की बात नहीं करनी, जमहूरियत की बात नहीं करनी, पाकिस्तान की बात नहीं करनी, बस फला 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 फला, बस आंखों पे पट्टी बांध के ना हमें वो पेज मिलता है। मुझे पता है कि मेरा प्रोग्राम शायद कल तक बंद हो जाए, मुझे ये भी यकीन है सारा आना सब तुझे भी तैयार है, वो तो सब कर रहा सब तुझे भी। इसलिए उसकी वजह हमने लोगों ने जहां ट्रेनिंग दी उसके इंस्टीट्यूट यहां पे बैठे हैं सारे। उस वक्त हमें समझाया गया था आजादी सहाफत क्या है। आज लीडर बनता है कि मेरे घर में क्या है। अंदाजा करें कि वो शख्स जो मीडिया हाउस चलाता है भट्ट साहब, वो हमें बताएगा कि सहाफी कौन है कौन नहीं। उसकी नजर में सहाफी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रिपोर्टर है और सिर्फ कैमरा मैन है। अब अंदाजा करें स्पीच का कि मैं तो उनका शुक्रगुजार भी हूँ कि कुबेर हमारी त्रास आ गई है। हम इकट्ठे हो गए सारे, और तो सब एक इस प्लेटफॉर्म पे सब इकट्ठे हो गए, चाहे हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ते या नहीं भी लड़ते, वो सारे आगे उन्होंने मुझे कहा कि ये तो बड़ी ज्यादती है। अब आप ऐसी डिवाइड करेंगे, क्लब प्रेस क्लब पे हमला करेंगे। जब आपके इश्तिहारात बंद होते थे, जब सिटी 42 को कोई मसला होता था, लाहौर प्रेस क्लब ही खड़ा होता था। हम एहतजाज करते थे, मुजाहरे करते थे, हम चेयरिंग क्रॉस पे बैठते थे। शायद मौसूफ ये बात भूल गए हैं, और उन्होंने साद मलंगी को रुलाया और साद मलंगी और मीर जाफर को रुला दिया नीचे से। वो मीर आमिर मीर नहीं, वो मीर जाफर है। और इसकी सहूलतकार कौन है? वो मोहतरमा DGPR साहब, उनको शर्म आनी चाहिए। हम मुसलसल इसकी आवाज उठाए और ये एक सब बंदी करें कि हम सब एक हैं, और एक पे हमला सब पे हमला तस्वर होना चाहिए। हम ये समझते हैं कि ये हमला आप पे नहीं है, ये हमला मेरे ऊपर आया, ये हमला सब पे है। तो इसी तरह जब हम अपनी सब बंदी करेंगे, साफती यूनियन, साफती तंजीमें आपके साथ होंगी इंशाअल्लाह ताला। ये कोई भी कदम लगाते हुए सोचेंगे कि ये सब इकट्ठे हैं, और अगर हम इकट्ठे ना हुए तो यकीन करें कि फिर ये शराधा बिखर जाएगा, और ये शराधा बिखरा तो ये बहुत इसके रिपरकशन बड़े खतरनाक नतीजे होंगे।
CPNE के सदर और सीनियर सहाफ़ी खुशनूद अली खान का कहना था कि वफाकी वजीर मुर्तज़ा सोलंकी और सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर को सहाफ़ियों से ज़ाती इनाद है। यही वजह है कि वो इनसे रोजगार छीनना चाहते हैं। ये इश्तिहार तुम्हारे बाप के नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम के पैसे से मिलने वाले इश्तिहारात हैं। 3 बच्चे मेरे बेरस रहे हैं, मैंने कोई दरखास्त दी है किसी अदालत में? इसलिए कि मुझे मालूम है कि अदालतें क्या कर रही हैं। मेरा तो सवाल ही और है, लड़ाई ही और है। यहां मलंगी की बात हो रही थी, मलंगी ये बताए आए, वो लोग कहते हैं ना मुझसे मुनाजरा करे, आए मेरे सामने बैठे, मैं तहरीरी सबूत पेश करता हूं कि मलंगी पाकिस्तान तोड़ना चाहता है, आमिर मीर पाकिस्तान मुखालिफ है, पाकिस्तान तोड़ना चाहता है, चीजें रिकॉर्ड पर हैं। मैं फौजी का बेटा हूं, फौजियों की सारी जिंदगी बगैर किसी शर्त के उनका साथ दिया है, लेकिन मुझे वो फौज बताए कि कौन लाया मलंगी को, कौन लाया आमिर मीर को। अगर पाकिस्तान को तोड़ने वाले या पाकिस्तान मुखालिफ, हमें तो यही बताया गया था कि जी ये नजम सेठी जो है ये मुसल्लह जदोजहद करता रहा उधर बलूचिस्तान में, आप उसे पकड़ के पंजाब का चीफ मिनिस्टर ले आए। ये कौन सा मेयार है, ये कौन सा पाकिस्तान है कि उसके मुखालिफ सूबा के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। कॉन्फ्रेंस के आखिर पर न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स एसोसिएशन के चेयरमैन मुदस्सिर इकबाल भट्ट ने आज़ादी सहाफ़त की करारदाद पेश की, जिसे मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। आज का ये इजलास इस अमर का मुतालबा करता है कि DGPR में मैडम रुबीना के दौर में होने वाली करप्शन, बदनवानी, जालसाजी की गैर जानबदाराना इंक्वायरी कराई जाए और उसके मुर्तकब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इजलास इस अमर का मुतालबा करता है कि PID में तारक खान और वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मिली भगत से होने वाली इश्तिहारात की फरोख्त और होने वाली बदनवानी की तहकीकात और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इजलास इस अमर का मुतालबा करता है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी, सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर की मुल्क की सरगर्मियों की गैर जानबदाराना इंक्वायरी कराई जाए और जिम्मेदारानों के खिलाफ इजलास कार्रवाई का मुतालबा करता है। हम इस प्लेटफॉर्म से इस अमर का ऐलान करते हैं कि हम इन तमाम बदकबाश, बददियानत वज़रा और DGPR, PIO समेत तमाम का एहतसाब होने तक ये जद्दोजहद जारी रखेंगे और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये बददियानत, बदकमाश अफराद अपने अंजाम को नहीं पहुंचते। हम इस प्लेटफॉर्म पर इस तमाम राशि और बदनवार अफराद को वार्न करते हैं कि मैं तक हजरूद अली खान कब्र तक उड़ता पीछा नहीं छड़ाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।